Bonjour à tous et donc merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce live de la seconde édition du Business Challenge organisé par l'équipe de l'ONUDI du projet Mashwai et ses partenaires. Alors mon nom est Antoine et je suis le conseiller technique principal, coordinateur du projet Mashwai. Pour bref rappel, le projet Mashwai est un projet d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui a démarré fin 2016. Nous travaillons en collaboration notamment avec l'API, les centres d'affaires, les institutions et organisations locales et nous contribuons à la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, à la création effective d'entreprises et à leur développement. Voilà. Et nous intervenons dans 14 gouvernorats du pays. Citons nos partenaires clés, car Mashwai est un partenariat public-privé entre l'Agence américaine de coopération internationale USAID, la coopération italienne, la Fondation Hewlett-Packard et l'ONUDI. À cet effet, donc, j'adresse effectivement mes remerciements à chacun. Voilà. Ce Business Challenge aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des partenariats que nous avons avec les ISET et d'autres institutions de l'enseignement supérieur avec lesquelles nous menons chaque année depuis fin 2016, une série d'accompagnements et de formations destinées justement aux étudiants intéressés par l'entrepreneuriat. Et ceci à travers des ateliers d'idéation, de créativité, d'innovation, le success mindset, la formulation de business plan et l'intégration de certains modules dans les cours des enseignants. Voilà pour le contexte. J'adresse maintenant nos remerciements aux membres du jury ici présents et triés sur le volet. Et nous savons que chacun d'entre eux est très bien intégré dans l'écosystème entrepreneurial tunisien et ils ont tout de suite répondu présent. Voilà, je vais les nommer. Nous avons Talel Sanim, qui est le coordinateur du projet Créatif Tunisia de l'ONUDI. Nous avons aussi également la présence de Molka Belkadi, vice-présidente EOMED, évaluatrice entrepreneuriat du MIT et experte auprès de la Banque mondiale. Également présente Mariem Ben Malem, consultante en entrepreneuriat en innovation. Walid Baroumi, directeur du pôle étudiant entrepreneur de Carthage. Et Abdelkader Halimi, qui est le directeur du partenariat avec l'environnement et l'insertion professionnelle, la DGET. Voilà. Donc, je n'ai aucun doute que leur regard qui sera porté aujourd'hui sur les pitchs des étudiants sera bienveillant, professionnel, authentique et chaleureux. Alors, félicitons maintenant les 5 étudiants finalistes d'aujourd'hui, issus du programme HP Life. Je les nomme Alem Matala de Siliana, Anouar Riahi du KEF, Faker Sakli de Médénine, Sabri Jaziri de Kérouan et Riyad Shahabi de Jendouba. Alors, autant dire qu'ils ont dû batailler ferme pour gagner leur place aujourd'hui parmi 300 étudiants accompagnés cette année. Voilà. Alors, à vous finalistes, je vous souhaite de prendre du plaisir aujourd'hui lors de votre pitch. Soyez vous-même. Racontez-nous votre idée dans ce qu'elle a de plus important pour vous, d'unique, ses potentialités et ce qui vous tient à cœur. Alors, je remercie également la présence de Riyad Chayeb, qui est le managing director de Hewlett-Packard en Tunisie, ici présent, ainsi qu'aux autres partenaires clés de Mashwai. Merci également à toute l'équipe qui a organisé cet événement, les enseignants, éducateurs des ISET, les étudiants, certains étudiants, les experts Mashwai et notre équipe communication. Voilà. Bonne chance maintenant aux étudiants finalistes et je cède la parole à mon collègue Riyad Bouzawash qui va préciser le contexte et les contours du Business Challenge. Merci Antoine pour cette introduction. Je tiens tout d'abord à remercier à mon tour tous les collègues qui ont répondu positivement pour faire partie du jury du Business Challenge 2021 de Mashwai. Je vais rappeler très rapidement les règles du jeu, c'est-à-dire les règles du déroulement de ce Business Challenge. Donc, le Business Challenge est un couronnement de toute une année, d'un cycle, d'un processus entrepreneurial
dans lequel se sont engagés donc, à peu près 300 étudiants qui sont répartis à travers 15 institutions universitaires et des ISET dans les différents gouvernorats qui sont concernés par le projet. Il y a eu des ateliers, donc des ideation camps qui ont été organisés. Et à la fin de ces ideation camps, des ateliers de génération d'idées, donc on a sélectionné à peu près une cinquantaine, dans un premier temps, d'étudiants qui ont donc démontré un avancement dans le processus entrepreneurial. Puis par la suite, pardon, donc 15 étudiants ont été sélectionnés pour participer à un vote en ligne qui a été organisé donc début du mois de novembre pour finalement sélectionner les 5 candidats et candidates qui sont aujourd'hui présents pour participer à cette session finale. Donc, comme déjà annoncé, donc la durée du pitch est de 3 minutes pour chaque étudiant et nous aurons par la suite donc 7 minutes de discussion. Donc, et nous aurons au total donc une cinquantaine de minutes pour terminer les 5 présentations. Et puis par la suite, bon, on aura hors live une session de délibération avec les membres du jury pour qu'à 13 heures, nous annoncerons avec le plus grand plaisir les 3 gagnants du Business Challenge 2020-2021. Voilà, et puis nous céderons la parole à la toute fin à notre partenaire, donc M. Riyad Sheikh, qui représente HP Life, HP Tunisie, donc pour donc le mot de clôture, et également à M. Antoine Bureau, le chef du projet en Tunisie. Voilà. Donc, on peut, il est 11h40, donc on peut passer à la première candidate, je pense. Je souhaite une très bonne chance à toutes les candidates et les candidats, et également à nos partenaires, et également aux membres de jury et toute l'équipe d'organisation, communication et pédagogie de ce projet fabuleux. Merci. Est-ce qu'on peut passer à la première présentation? C'est Madame Mahlem Maatalla qui va donc démarrer de Izet Seliema. Voilà. Bonjour. مرحبا. عسلامة monsieur. عسلامة الناس الكل. نجم نبدأ؟ مرحبا تفضل. عايشك monsieur. عسلامة الناس الكل. أنا أحلام معطلة. البروجي نتاعي هو la création d'une unité de production de lait végétal à partir d'amandes. فما une maladie اسمها l'intolérance au lactose, c'est-à-dire une allergie aux produits laitiers d'origine de produits laitiers d'origine animale. العباد هذوما ما يشربوش الحليب العادي كيفنا على خاطر يمرضهم، والعباد هذوما يمثلوا 20% من البوبولاسيون تونيزيان. من هوني جات الفكره باش نصنع الحليب هذايا في بلادنا على خاطر بلادنا تستورد فيه باش يكون دونك 100% تونيزيان. واخترت لاموند على خاطر احنا parmi les premiers في انتاج اللوز كل عام، باش يكون زاده 100% naturel, sans matière ajoutée, sans conservateur. En plus, الحليب هذايا مش موجه هكا هو كان les intolérants au lactose، اما زاده les sportifs اللي عندهم un régime alimentaire spécifique، les personnes âgées، les végétariens. منتوجنا باش يكون متوفر tout d'abord في les grandes surfaces، وبعد نوليو نبيعو en ligne via notre site web باش نقربوه للناس اللي مستحقته الكل. Le processus de fabrication يبدأ avec le triage d'amandes، من بعد البروياج، من بعد الفلتration باش نخرجوا الحليب متاعنا، enfin la stérilisation et le conditionnement.
Le processus est très facile, tout est automatique à l'aide des machines d'extraction du lait végétal et des machines de stérilisation. Donc, ما نستحقوش برشا مان دوفر وما نستحقوش برشا بيرسونيل. المشروع يتكلف 127 مليون. On estime que le chiffre d'affaires في العام الأول يكون 1,450 وفي 5 سنين يولي 2,223 مليون. لو كاش فلو نتاعنا باش يكون في العام الأول 660 مليون وفي 5 سنين باش يولي 823 مليون. Concernant le prix de vente de produits باش يكون كل برودوي عنده رسوم خاطر باش نبداو avec deux produits lait d'amande au chocolat. 10 secondes pour clôturer. مرحبا. أحلام. Oui, monsieur. منك. أحلام. Oui, monsieur. تفضل. Oui, monsieur. Vous clôturez. Tu peux clôturer, Ahlem. D'accord. Ça va? Oui. Vous avez terminé? Oui, monsieur, oui. Ah, merci infiniment, Ahlem, pour la présentation. On va céder la parole aux membres du jury donc, pour vous poser des questions. Merci, monsieur. Fadal, marhaba. La parole à vous, donc, si vous voulez intervenir. Comment, si vous voulez? Si Talel, Fadal. Bonjour, Atik Sah Ahlem, j'ai vu le business plan, il est bien fait. Le business model aussi, l'idée elle est originale. C'est vrai, le besoin il existe. Mais j'ai une question ici concernant l'approvisionnement en matières premières. Comment vous allez assurer la régularité d'approvisionnement? Surtout que la Tunisie, c'est vrai, elle est productrice d'amandes, mais aussi on importe beaucoup d'amandes. Et les caractéristiques d'amande importée n'est pas la même que l'amande locale. Oui. نجم نتكلم؟ تفضل. باهي لقينا دي فورنيسور باش ناخذوا من عندهم لاموند. ما يهمش اللي نتاعنا ما يهمش الكاليتي نتاع لاموند جوست احنا لقينا خممنا في اللي فورنيسور اللي يبيعوا لنا باقل سوم باش خاطر كيف ما نعرفوا لاموند غالي دونك حاولنا نشوفوا دي فورنيسور يبيعوا لنا باقل سوم. Très bien, monsieur Baroumi. Merci beaucoup, Ahlem, pour le pitch. Donc, j'ai une question. J'ai lu un peu le BMC. Vous disiez que le prix, l'estimation du prix, c'est entre 1 dinar et 30 dinars. Pourquoi cet intervalle est très grand? 1 ou 30. Comment? avec كيف عملنا questionnaire en ligne avec le prix proposé من العباد معناها هما prêts باش يدفعوا لنا باش يدفعوا معناها de 1 dinar jusqu'à 30 dinars. احنا البري دو فونت نتاعنا كيف كملنا ليتود لقينا اللي احنا باش نبيعوا avec des 7 dinars et 21 dinars. Et avec ce prix, vous restez compétitif avec ce qui est importé? Quand ça existe, le produit mais il est importé. Oui, il existe des produits de 15 dinars jusqu'à 30 dinars واحنا ما نجموش نبيعوا زاد ان برودوي. اول ما بدينا خممنا باش نبيعوا البرودوي ب 8000 و 7000 و 6000 مي العباد كي باش يلقاو الديفيرونس هذه باش يمشيو للكونكورون باش يمشيو يشريو الحليب اللي امبورتي ويقولوا الحليب نتاعنا معناها نجم يكون مغشوش نجم يكون فيه بروبليم علاش هو رخيص بالصفه هذيك فهمت. Donc, هذاك علاش خلينا روحنا بروفيسيونيل. Merci. Merci. Une autre question? C'est Riyad. مرحبا. Bonjour. يعطيك الصحة. Merci pour cette présentation. Donc, c'est un projet original, oui. L'idée, c'est surtout originale. Et juste ma question, est-ce que vous avez contacté des nutritionnistes pour tester القيمة الغذائية متاع ce produit? Est-ce que vous avez contacté, par exemple, l'Institut de nutrition? Non, خاطر احنا البروجي نتاعنا مازال سوز ايتود دونك ليتاب هذيك مازال اما اكيد باش نكونتاكتي
كونتاكتيو دي نوتريسيونيست وكل باش نكونوا متاكدين من القيمه الغذائيه نتاع الحليب. جوست عملنا كيلكو اتيود صغار وكهو. هو كيف ما نعرفوا اللوز مفيد للصحه و Très bien. Très bien. مرحبا. Madame Belkadi, Madame Mariam. Oui, j'ai juste quelques feedbacks et après une question. Par rapport au BMC, vous n'avez pas mis juste les sources de revenus. Dans le BMC, revenue, you should only put, vous devez juste mettre les sources de revenus, pas les résultats de votre survey, ni autofinancement, ni autre. Vous devez juste mentionner comment vous allez générer de l'argent. Ça, c'est le feedback par rapport au BMC. Par rapport, vous avez mentionné que 20% des Tunisiens sont intolérants au lactose, c'est ça? Oui, oui. Selon quelle institution? لقينا اون ايتود عملتها كانديا ما عندهاش برشا. قالوا اللي حطوا لي ستاتستيك اللي 20% عندهم اون انتوليرانس au lactose. Il faut juste mentionner la référence. Donc, ma question, c'est 20%, combien vous allez avoir par rapport au marché, parce que vous avez déjà estimé le prix de vente et votre chiffre d'affaires, et aussi votre competitors. Est-ce que vous avez vraiment des concurrents sur l'écosystème tunisien, qui sont des Tunisiens qui sont en train de vendre le même produit, ou ce sont juste des exportateurs du lait? Non, ce sont juste des exportateurs. Et combien vous estimez avoir votre part du marché? Des 20%? والله je ne sais pas jusqu'à maintenant. Mais c'est... كيف ما قلت لك tout est sous étude معناها مازال مش كل شيء parfait. Merci. Merci Madame Mariam. Est-ce que Madame Belkadi a une question? Non, merci. Pas de question. Ok, merci infiniment. Donc, Ahlem, merci également aux membres du jury pour leurs questions. Donc, on va passer au deuxième candidat, c'est Anwar Riahi de Lisette Kef. Fadal Anwar. Le micro, Anwar, le micro. Voilà. عسلامة. معكم أنور ديفلوبر وعندي 3 سنين نخدم على نظام أبو سلمان للنحل. مريض ولا عندك نقص في التغذية ولا حتى وكيل أما ما تعرفش العسل الحر من المغشوش وزاد أكنساء اللي لاهين برواحهم ومحافظين على بشرة نقية أما خايفين من الكريمات والمساحيق المسرطنة. فقلت علاش ما نطورش في البروجي متاعي ونعمل ماركة تجمع بين سيرفيس بروجي نقسم لقسمين. ان كابيني ميديكال للعلاج بلا ساعات النحل ديدي بور تو لي تيب دي باسيون تيل كو لي ديابيتيك لي باسيون هيبرتوندي لي مالادي سيكسيويل وزاد اللي يعانوا من البرد والروماتيزم اي بوكو دوتر كلاس. دونك بعد كل كونسلتاسيون الباسيون ياخذ بون دو ريدكسيون يشري بيه المكملات الغذائيه وما لازمه من القسم الثاني متمثل في بوتيك لكل المنتوجات النحليه اللي باش يكون فيه دو بارتي للمنتوجات الغذائيه والطبيعيه للنحل كيف العسل حبوب اللقاح والبروبوليز الى اخره وبارتي لمواد التجميل والمساحيق المستخرجه من المنتوجات النحليه. وكيف ما نعرفوا المارشي دو لا بوتي فيمينين غني عن التعريف. الكابيني والبوتيك مش يكونوا بجنب بعضهم بالضبط وكاكا مع البون دو ريدكسيون نضمن اللي الباسيون هو نفسه الكليون. البوتيك والكابيني مش يكونوا موجودين في ولاية نابل بحكم اللي عندنا دارنا الأخرى في الحمامات باش نستغلها كمستودع نخزن فيه المنتوجات نتاعي ونعمل ميز اون كونسيرفاسيون. وزاد ولاية نابل قريب الأغلب الولايات الكبرى وكاك الليفريزون يكون أسرع وخير. هذا من كل باش يكونوا موجودين على سيت ويب والابليكاسيون موبيل نتاعنا. لي بارتنير هما الطبيب Centre de l'industrie cosmétique, Centre de spa et de soins de la peau. Pour le moment, عندي بيوت نحل ونحب نزيد في الكونتيتي ونحل البوتيك والكابيني وهذا مع حساب الخدمات والمصاريف يلزمني مبلغ قيمة 30,000 دينار. 18,600 منهم باش يمشوا في المنحل وريسورس ايمان اي لوكاسيون دو لا بوتيك اي لو كابيني على مدة 6 شهور و5,000 دينار ديدي بور لو ماركتينغ اي لي ماتريال والباقي مش يكونوا كاحتياط مصاريف ونقل. اي ميرسي.
Merci beaucoup, Anwar. Donc, on va passer aux questions tout de suite. Si Walid, marhaba. Si Walid, le micro, s'il vous plaît. Le micro. OK. Merci, Anwar, pour le pitch. Donc, rapidement, donc, vous avez mis en valeur le fait que le patient soit lui-même le client. À votre avis, ce n'est pas deux profils différents, mais c'est la même personne, mais ce sont deux profils différents avec deux besoins différents. Tu ne crois pas que… C'est la première question. En d'autres termes, il passe par la boutique sans passer par le cabinet et vice-versa. Donc, ce sont deux profils différents, mais même s'il est la même personne, même s'il fait les deux, donc il va raisonner autrement. Ou deuxième question, l'approvisionnement. Comment tu vas faire pour garantir la régularité de l'approvisionnement, sachant qu'il y a plusieurs entreprises qui tournent aux alentours de l'apiculture. Voilà, merci. باهي برشا. كيف ما قلت انا اللي الباسيون باش يكون نفسه الكليون هذه يعني باش تكون حاجه مضمونه على خاطر اللي باش عندك بطبيعته لازم يشري العسل، لازم يشري الحاجات الطبيعيه اللي باش يقولوا عليها مطبيب. اون باراليل فما زاد الوكال وفما اللي يشري من غير ما يعدي، خاطر باش تكون عندنا ابليكاسيون وسيت ويب باش يكون اونلاين وسير بلاس يعني لوكال. Question ثانية بالله monsieur Barhoumi. Concernant l'approvisionnement de la matière première, la salle, comment tu vas faire pour garantir la régularité par l'approvisionnement? أنا نخدم على نظام أبو سلمان اللي هو نظام طبيعي 100%، مش كيف السيستم كلاسيك. العسل مش يكون أورجانيك 100%، والمارج دو برودكسيون باش يكون قوي على الاخر بارابور اللي موجود توكين عند اغلبيه العباد. يعني تتعب 20% وتربح 80%، بينما في اللي كلاسيك في التربيه الكلاسيكيه يخدموا 60% ويربحوا 40%، وساعات اقل وساعات يخسروا بالكل. هكا باش يصير يعني الاكستراكسيون تاعي. Une question. Quel est ton avantage compétitif par rapport aux concurrents qui existent actuellement? Ok. توا في تونس ما فماش شكون يقول سيرتو في الطب البديل توا في العلاج بلا ساعات النحل ما فماش شكون عامل اللي زوم ما بيناته هو البرودوي ابيكول. البرودوي نتاعي باش يكون 100% اورجانيك، وهذا يعني بشهاده عالميه توكينا، وسيستم ابو سلمان هذا قاعد ينتشر بصفه كبيره في العالم، وباش نبدل المعطيات نتاع الكاليتي نتاع لي برودوي كل اللي موجوده في السوق اللي اغلبيه العباد يجهلوها، اللي هي الخصائص. في معظم الاحيان تلقى شكون يقول لك اعمل اناليز وشوف نسبه السكر ونسبه الرطوبه في العسل. انا هذا زوز مضمونين 100%. انا مش نتعدى المعطيات اخرى وباش نبدل في المعطيات نتاع العسل عند العباد الكل. Une autre question. Comment vous allez faire ça? Changer le mortaillet اللي قلت عليهم. Anwar, la question de Madame Mariam Belmaalem. Oui. Elle vous pose la question, comment vous allez changer tout ça? باش تبدل المعطيات هذه. اوكي. الماركتينغ انا كيف نبيع لي برودوي نتاعي باش يكون معاهم كتيب صغير فيه تو لي زانفورماسيون باش تكون بسيطه وواضحه وسهله للمتلقي. يعني كل ما تشري العسل مش تلقى معه كتالوج صغير فيه كل شيء، وزاد في السيت ويب وفي الابليكاسيون موبيل نتاعي. هذا خاطي لي جوجل ادز في سير يوتيوب وخاطي لي سوشيال ميديا يعني. Très bien.
Madame Belkacem. Oui. Fadel, marhaba. Merci. Merci, Anouar. Alors, ma question, je reviens à votre concept de départ, le cabinet médical. Est-ce que vous avez déjà identifié le partenaire, le médecin qui va exercer? Est-ce qu'il a des compétences dans ce domaine? Et la première partie de la question, et le lien de cette activité quelque part avec votre formation, votre propre formation. أنا حكيت مع دكتور وقالوا لي مستعدين ندخلوا معك يوسف في يعني يتنفذ البروجي. هما اختصاصهم هما في الطب البديل، في العلاج بلا ساعة النحل، كالإبر السينية، هذا دومينهم يعني. وبالنسبة لي أنا عملت فورماسيون، يعني مش فورماسيون براتيك، عملت فورماسيون أونلاين على العلاج بلا ساعة النحل. عندي فكرة بسيطة، يعني مانيش إكسبير، ما عندي فكرة بسيطة عليه. Très bien. Merci. Une autre question, on a encore 1 minute et quelques. Si vous pouvez poser une autre question à Anouar. Juste, Walid, une question sur les incitations. Est-ce qu'il y a des encouragements? Est-ce qu'il y a un financement pour ce projet? فما تشجيع على البروجي نتاعك؟ ما فهمتش سؤالك. Question sur les incitations. Est-ce qu'il y a un financement des banques ou des associations qui sont prédisposées à financer vos projets pour encourager votre projet? كاستيون باهي برشا. بالنسبه للتشجيع في الدومين هذا، توكينا يعني ميدان النحل من اكثر الميادين اللي قاعده تطلع واللي قاعده الدوله تشجع فيها. واكبر دليل معرض الكرم في الاسبوعين اللي فاتوا كانوا عاملين ندوه كبيره يعني يشجعوا فيها في المشاريع هذه في لابيكول. وزاد وزارة الفلاحة تشجع على تربية النحل بور يعني للسواني كيف اللوز، كيف الأشجار المثمرة الكل، خاطر هي أكبر. واضح أنور، واضح. إذا كان فما حاجة بريسيز مثلا فما ولا ما فماش. أوكي Anouar, je tiens à vous remercier. Le temps et ça y est, il est fini pour votre présentation. Je vous remercie infiniment. Je remercie tous les collègues pour les questions. On va passer à la troisième présentation qui va être faite par Fekhr Sakli de Easy Medni. Fadal. Fekhr, le micro, s'il te plaît. Micro, Fekhr, micro, راه ما سمعناكش. تسمعوا فيا عسلامة؟ تسمعوا فيا؟ مرحبا. allez-y. دونك عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. فخر ساكن في شيستان. مون نيفو ايديوكاتيف انا ايتيديون اون تخوازيام اني سيونس انفورماتيك في ان شاء الله التخرج نتاعي باش يكون ستان اختصاص هندسة البرمجيات واللي تركز على تصميم مواقع الويب وتطبيقات الهاتف الجوال، لي زابليكاسيون ويب، لي سيت ويب، لي زابليكاسيون موبيل. كونسيرنون مون اكسبيريونس، انا ناشط المجتمع المدني في المدينه وفي نفس الوقت بريزيدون دو كلوب ديناميك اكزيكوتيف، ريسبونسابل ميديا في شبكه نوادي ديناميك في ولايه المدينه التطوعي، وممبر في الكوميتي ميديا في السياج تاع الكسيون ناسيونال. من خلال تجربتي في المجتمع المدني وقرايتي لاحظت انه ثم بعض المشاكل في الخدمه التقنيه لاصحاب المشاريع اللي هما اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطه، مقاهي، مطاعم، لكابينيه، منظمات، جمعيات، زاد الهياكل الاداريه. وهنا نحكوا عن مشاكل تتعلق بالفوتوغرافي والديزاين تاع لي سي في، فيزيك، فلاير، ليزابليكاسيون موبيل، لي سيت ويب، ديجيتال ماركتينغ. وهنا نحكي بصفه عامه على الكوميونيتي مانجمنت. دونك اكيد معناها البروبليم اللي هنا يتمثل بلغه اخرى في عدم وجود فورنيسور اللي يدير الخدمات هذه. دونك باش ينجر عنها بنظم الخدمات هذه ليزانسبيراسيون مثلا اجبار وقت ومال الحريف هذا. بالنسبه للاهتمامات نتاعي هو اني عندي شغف كبير برشا من صغرى مجال التصميم والتصوير الفوتوغرافي والبرمجه اللي يعاوني برشا في المشروع نتاعي. اما على مستوى فكره المشروع هو يتمثل في سوسيتي بسيرفيس ديجيتال سميتها ديفان ديزاين ديفلوبمون ديزاين، واللي parmi les avantages que mon projet
ce qui existe dans le marché, il va intégrer tous les services en un seul service. بحيث انه نوفروا تناغم بين الديزاين الجرافيك والديفلوبمون وكيف تولي عندنا اون ايدنتيتي فيزيوال تعاون برشا في الديجيتال ماركتينغ. واللي يربح اليوم برشا وقت هو انه يتعامل مع المجموعه نتاعي والخدمات هذه نوفروها اون ديريكت اون لين. معناها كيما نجم نتعامل مع كليون من الاثنين كيما نجم نتعامل مع كليون خارج من الاثنين وخارج كل زاد بالميثود دو ترانسفير ا ديستانس. اكيد المشروع اللي نقدم فيه عنده رواج كبير برشا في السوق المحليه والعالميه. وفق تجربتي قاعد نعمل في شيء الدفع يتراوح ما بين 8 و10 ملايين سنويا. المبلغ هذا دخلته من خلال خدمه ليكارد في زيد صافيش للطير والتغطيه العالميه نتاع الدورات التدريبيه واللي ورك شوب تاع المنظمات والجمعيات. نجم ندخل اكثر من 3 اضعاف المبلغ هذا. يعني انا نحكي هنا على اكثر من 30,000 دينار. Si je mobilise un local avec des matériels et je commence à le formaliser. Donc c'est un projet qui nécessite un PC portatif, une caractéristique قويه, ordinateur bureautique pour la réception, نسحق des caméras, des accessoires de photographie, les bureaux, les tracés, l'imprimante laser باش نقطع فيهم الرولات والفاير, perforateur, plastifieuse, couteuse. Donc المعدات هذوما عملت عليهم ريسيرش وحضرت لهم التكليفات بتاعهم. كلنا نلقاهم يتكلفوا بالضبط 41,950 10 secondes. لا هذا اكيد من غير الوكاله من غير الريسورس هيومان. هذه ديزاين هذه حاله مشروعي. Il faut conclure, il faut conclure, Fekhra, très rapidement, 10 secondes. Donc هذه الديفن ديزاين هذه حالتي وهذا مشروعي من صغري اللي نسعى باش نحقق. Très bien. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. Merci. La parole est aux membres du jury. تفضل سي طلال. سي فاكر. دونك البروجي هذا تعرف اللي ثم بليزيور اجونس دو كوميونيكاسيون في تونس. تعرف اللي انت tu as essayé d'intégrer plusieurs savoir-faire في une seule entreprise. واحنا la tendance actuellement c'est vers la spécialisation. Donc peut-être tu vises le marché نتاع مدنين. Donc quel type d'entreprise tu vises? Est-ce que les PME صغار? Est-ce que les petits artisans? Est-ce que الفلاحة صغار? Ou est-ce que tu ne penses pas que les équipements par rapport à la valeur de l'investissement par rapport au chiffre d'affaires, ça a un déphasage كبير. خاطر l'investissement إذا كان تحب تعمل des belles photos, des belles vidéos, il faut un matériel assez sophistiqué. Le matériel, il coûte beaucoup plus cher que ça. Est-ce que tu as فكرة على اللي قاعد صاير تو في المارشي au niveau des prix نتاع les équipements هذوما وإلا لا pour rentabiliser l'investissement نتاعك؟ خاطر le chiffre d'affaires 30,000 دينار par rapport à l'investissement يظهر لي peu. انا الحاجه نتاع ربي معناها عطيتك ال 41,000 دينار شنو هي تتمثل معناها بالضبط. هي جوست دي كاميرا. انا معناها نعرف كل سيرفيس انفورماتيك جوست معناها نقولوا احنا اونتر بارونتيز اسمها ان بي سي وهوت سبوت معناها ان اكسي للانترنت ودي كاميرا معناها فهمتني. دونك ما يتكلفش برشا معناها ديجا حضرت الدي بي كل شيء حاضرين عملت ريسيرش وكل شيء خرجت بالشيفر هذاك بالضبط. Très bien. À part très bien. Très bien. Une autre question. كلهم les clientèles نتاعك que tu cibles. الكليونتيل هما كما قلنا معناها بازي على اصحاب المشاريع. خاطر نعرفوا الكل اللي باغ اكزومبل ان ستارت ابور ولا حاجه يحب يعمل اون سوسيتي. دونك اكيد باغ اكزومبل باش يسحق ان لوجيسيال يخدم به في الاداره نتاعو، باش يسحق فيزيت، باش يسحق سي في، باش يسحق باغ اكزومبل ان مونتاج فيديو بوبليسيتير. دونك هذوما الكل ماهمش موجودين في سيرفيس واحده، باش تمشي لاجونس ديجيتال ماركتينغ، باش تمشي لكواد برودكسيون، باش تمشي لكواد ديفلوبمون. دونك انا لهنا الكليون هذا قاعد يربح في وقته باش يدور بيناتهم الكل، ويربح في فلوسه زاده خاطر بحكم كل سيرفيس كي باش تاخذها من سوسيتي واحده. دونك سي بلو شير. مرحبا. Ok. Une autre question? Merci beaucoup, Sifer. Donc, la question, moi, ça rejoint un peu la question de mon collègue tout à l'heure. Donc, les clients en dehors de Medellin. Donc, tu estimes avoir des clients en dehors de Medellin. Et la question lourde. La question thème, les ressources physiques ne sont pas trop chères, digital, mais en contrepartie, les ressources humaines, ils sont trop chères.
كاب تاعك انت يلزمك دي ديفلوبور موبيل, دي ديفلوبور سيت ويب, ديسكتوب, يلزمك دي سبيسياليست en marketing. Comment tu vas faire côté ressources humaines? دونك انا بور لو مومون معناها ما نجمش ناخذ علاش باغ اكزومبل ستاتوت معناها انجينيور ولا تكنيسيان ولا كونتابل ولا حاجه. دونك بور لو مومون ما ينجمش ما نتعاملش معاهم معناها مازلت نخدم وحدي تو وان شاء الله بروشينمون معناها اكيد باش ناخذوهم هذوما الكل بعين الاعتبار كي نحلوا للسوسيتي نتاعنا وان شاء الله اكيد معناها باش يكون ثم حل موجود وصافا معناها كيما قلت لكم تو الشيفر دافير نتاعي في العامين اللي فاتوا خاطر انا ديجا عندي عامين نخدم فيها في السوسيتي نتاعي وديت فيها اون فريلانس في الدار معناها في بيتي وان شاء الله معناها منين تتحل ان شاء الله تكون اكيد معناها كيما قلنا 3 اضعاف و4 اضعاف ان شاء الله باش تكون شيفر دافير وتتحل الخدمه. Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît? Michel, on a encore 2 minutes avec Seif Khersakli. S'il y a une question ou la remarque générale. Sinon. سي فاخر بالنسبه لليكيب نتاعك اسكو انت باش تخدم الشيء هذا الكل ولا عندك اون ايكيب نتاع دي فريلانسر باش تخدم معاهم؟ انا بديت معناها انديفيدويل وان شاء الله كي نحب السوسيتي نتاعي ان شاء الله باش يكون موفر برشا فرص شغل والسوسيتي باش تكون مقسم على دي ديبارتمون للفوتوغرافي, ديبارتمون للديفلوبمون, ديبارتمون قال لك اسكو لا كيستيون اي كلير يا سي فاخر لا كيستيون اي كلير قال لك باش تخدم دي فريلانسور ولا لا؟ وي او نو؟ اكيد باش نقدم ان شاء الله دي فريلانسور. اوكي ميرسي بوكو يعيشك بارك الله فيك. ميرسي فاخر ساكلي دونك ديزي مدنين. Merci. Donc, on va passer à Rihab Chabi de FSEG Jandouba. Rihab, à toi la parole. Merci. Rebonjour, Nes Kol. Ça va, tout واضحة? Très bien. Donc, Aslema, Anna Rihab Chabi, fondatrice de l'atelier PAMBI. PAMBI, c'est un atelier spécialisé dans l'extraction et la valorisation des huiles essentielles et végétales. دونك l'idée نتاع البروجي نتاعي جات من لونتوراج نتاعنا معناها هذه عاده قديمه عندنا من قبل اما التقطير معناها الخدمه نتاع الزيوت من النوع هذا معناها تصير عندنا بطريقه تقليديه. دونك توا قررت معناها اني نطور في الفكره ونردها ان بروجي رونتابل مش كان ليا انا كهو بالعكس تشمل زاد النساء الريفيات في المنطقه نتاعي زاد لي زاغريكولتور لي زارتيزان et les jeunes diplômés aussi, les jeunes chômeurs et diplômés. Donc, les produits internes, généralement, les huiles essentielles, les huiles végétales, les produits cosmétiques dérivés à base naturelle, les bougies parfumées et tout. Donc, les clients تاعنا الناس الكل معناها les tranches d'âge الكل نساء رجال وكل vu que الناس الكل تستعمل les produits هذوما زاد l'industrie pharmaceutique vu que les huiles essentielles ils sont très utiles dans la fabrication des médicaments et tout. زاد توا قاعدين نخدموا على المارشي انترناسيونال vu que نتعاملوا مع l'OMP, les NORPI et d'autres établissements privés et publics كيف centre d'affaires Jandouba, كيف la PIA, كيف CRDA, PACTEC et tout. Donc les objectifs نتاع البروجي نتاعنا هذا هو اول حاجه maintien de l'emploi puisque يخدموا معايا ديجا عباد يخدموا les femmes rurales عندي زاد une chimiste et une biologiste aussi Parmi nos objectifs, on va fournir des quantités importantes des huiles essentielles et végétales. Les produits ils doivent de bonne qualité et bien conditionnés. زاد نخدموا على المينيميزاسيون دو لا بوليسيون vu que احنا لي بلانت ديجا اللي نستعملوهم بعديك ما نطيشوهمش بالعكس نحاولوهم الاسمده نستعملوهم في الفلاحه. زاد الماء اللي نقطروا به هذا كان بعديك نصبغوا به الصوف والكل. دونك معناها باش pour assurer le bon fonctionnement تاع
البروجي نتاعنا et la vulnérabilité زاد نتاع البروجي هذا. نخدموا زاد معناها سامحني bon نخدموا على المينيميزاسيون كما قلت نتاع البوليسيون اي تو اي لا بلانتاسيون دي بلانت وهكا نجموا نخدموا sans l'épuisement des richesses et des ressources naturelles et tout. دونك معناها نستحقوا كوم دي زيكيبمون نستحقوا au moins 2 distillateurs نستحقوا لي بريس نتاع لي زيويل ديجيتال اي تو نستحقوا زاد لي دي زيكيبمون بيروتيك اي تو بيسكو باش نخدموا برشا سور انترنت. رحاب 10 سكوند في ساعه. سور انترنت اي تو لي برودوي هذوما ان شاء الله باش يكونوا موجودين فما باش نعملوا ان بوتيك اون لين اي تو موجودين زاد في لي بوين دو فونت. دونك بروبابلمون الكلفه نتاع البروجي entre 40 et 50,000 dinars. Merci pour votre attention. مرحبا. Merci beaucoup. Merci. Alors, question. Madame Belkadi. Ok, تفضل madame. Micro, madame. Micro, même chiche. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Merci, Rehab. Donc, ma question porte sur le marché des huiles essentielles. Est-ce que vous avez une idée de la taille de ce marché et de la structuration de la concurrence? Qui sont les principaux concurrents que auxquels vous aurez à faire face? Est-ce que c'est des petites entreprises, des TPE comme la vôtre, ou bien est-ce que ce sont des grands groupes? Ce sont des petits producteurs qui في بريس. دونك عندنا ان بروجي باهي برشا في الريجيون تاعنا في غارديما هو عباره معناها على اون اسوسياسيون دون مارك كوليكتيف تلمنا الكل معناها احنا شاكان يخدم معناها شاكان كل واحد فينا يخدم وحده اما بعديك نبيعوا الكلنا تحت الاسم نتاع العلامه التجاريه هذه اللي لونسمون نتاعها ان شاء الله في اخر الشهر هذا. Et la taille du marché? Une idée sur c'est un marché très vaste. donc باش نضمنوا بلاصتنا لازمنا نخدموا على الماركتينغ نحاول اني نبسط في الطريقه نتاع التسويق نتاع لي برودوي نتاعي باش توصل اول حاجه توصل للناس الكل وبطريقه سهله باش الناس الكل تعرف اللي عندنا دي برودوي من النوع هذا ويعرفوا كيفاش يستعملوهم ويدخلوهم في الحياه اليوميه نتاعهم. Merci. Merci. Je vous en prie. Juste une question, Madame Rehab. J'avais l'occasion قبل كنت عندي une entreprise كيف هكا. Donc انت لهنا كنت نسمع في كلامك انت باش تعمل l'huile essentielle ولا باش تعمل l'huile végétale. C'est deux process complètement différents. فما لي زيويل اسونسيال نخدم على 5 انواع وعندي في لي زيويل فيجيتال نخدم كان على 2 انواع اللي هو الويل دو لانتيسك اللي هو زيت القاذوم معناها اللي هو معروفه به الريجيون تاعنا جندوبه وعندي زاد زيت الحلبه. واضح. وعندك فكره عن لي كونكورون تاعك ثم توت ان كلوستر ويكيبا موجود غادي وعندك كوبيراتيف قاعدين يخدموا على الزيت هذايا مالوريزمون قاعدين يسوقوا في البرودوي دو فاسون ارتيزانال توا يشاركوا شويه في المعارض اما لي سيركوي دو ديستريبيسيون نو سون با تري ديفلوبي على خاطر 2 ولا 3 كونكورون اللي هما كبار واخدين لو غران مارشي اللي هما بيو اوريون المافلور. انت كومون tu vas te positionner مع لي جيون هذوما ومع لي زوتر كوبيراتيف دو نور ويست؟ اول حاجه لو رابور كاليتي بري يلزم يكون ان بري اكسبتابل والبرودوي نتاعي يكون كاليتي باهيه زاده معناها العبد كي يحط فلوسه ما يندمش من بعد زاده كيف ما قلت لك الماركتينغ العمده الكل على الماركتينغ لازمني نخدم ان امبالاج يوصل للناس كيف ما نقولوا احنا مشره هكا يحلى في العين والكل وزاده المارشي يلزمني نعرف كيفاش نفك بلاستيك كمان يلزمني ندخل بشويه بشويه بطريقه سامبل ومزيانه والكل والكاليتي. وين ناوي تبيعوا انت البرودوي معناتها شكون المارشي سيبل نتاعك شكون من الكليونتيل سيبل اسكو لي بارا فارماسيوتيك اسكو لي بوتيك نتاع الكوزميتيك شكون لي بارا فارماسي
وزاد ان شاء الله نخدموا على ان بوتيك معناها يلم لي برودوي نتاع الريجيون نتاعنا، خاطر احنا في جندوبه مالغري فما برشا معناها دي برودكتور نتاع لي برودوي هذوما الكل، لكن الناس ما همش يستعملوا فيه كوم يلفو، سورتو في الريجيون نتاعي. ديجا باش نبدا من الريجيون نتاعي ديجا سي ان مارشي بور موا. Très bien. Merci. Madame Mariam. Oui, juste pour répondre à Madame Boukadesh, je ne pense pas qu'elle a une idée sur la taille du marché en pourcentage. Et merci Rihab, merci beaucoup pour la présentation. J'ai juste quelques questions par rapport les membres du jury. Ils ont déjà mentionné concurrence et c'est un point très important. Ma question est comment vous allez s'assurer que votre qualité va être beaucoup mieux que l'existant, parce que vous avez mentionné que vous allez beaucoup travailler sur le marketing, mais aussi la qualité. Comment vous allez s'assurer que votre qualité est mieux? Et si vous pouvez m'expliquer votre roadmap, parce que vous avez beaucoup de produits et aussi vous êtes en même temps, vous êtes en train de gérer waste management. Vous avez dit que vous êtes en train d'utiliser l'eau et le déchet. Donc, comment vous allez faire ça? Est-ce que c'est l'huile avant? Est-ce que c'est le waste management avec les ressources que vous avez? Donc, si vous pouvez juste m'expliquer. D'accord. Donc, concernant la qualité نتاع البرودوي، نحن الماتير بروميير نتاعنا تجي من الغابه، معناها حاجه ناتوريل، معناها بعيده على برودوي شيميك، بعيده على البوليسيون، بعيده على كل شيء. تبقى لازمنا نعمل قبل ما نبدا الخدمه ديما نعمل فورماسيون للنساء، خاطر نتعامل برشا مع النساء الريفيات، نعلموهم هكا كيفاش ينجموا يستعملوا البرودوي من غير ما يضروه ولا يمسخوه ولا حاجه، باش من بعديك كيف نعصروه الزيت يطلع كاليتي باهيه وكل. دونك هذاك علاش انا نستحق الفينانسمون، معناها باش ناخذ زاد ماتريال بروفيسيونيل نخدم عليه، خاطر زاد العمد على الماتريال هو اللي يطلع لك كاليتي باهيه وكل. ومن بعديك زاد لومبالاج هو اللي يحمي البرودوي هذاك باش ما يفسدش، ما يتيحش الكاليتي نتاعو وكل. بالنسبه للرود ماب، انا ما نخدمش وحدي، انا معايا ديجا ناس قاعدين نخدموا صحيح في الانفورميل مالوغوزمون، وقاعده معناها نطور بشوي بشوي في البروجي باش ندخل في الفورميل لي تو. دونك انا التاش نتاعي اني ننظم الخدمه والكونترول. معايا اون كيف ما قلت لك اون شيميست اي اون بيولوجيست، كيف 10 secondes رحاب 10 secondes pour conclure. Merci. هما اللي معناه يحرصوا على العمليه نتاع ديستيلاسيون وكل شيء، من بعديك نطلعوا البرودوي نحطوه في امبالاج كيف ما قلت لك، الكل عمده زاد على الامبالاج. من بعديك بالنسبه للديشي لي بلانت وكل معايا نساء هما اللي يتصرفوا فيهم. بعد فما مرات تحب لي ديشي والمراه بالماء. Merci beaucoup, merci Rihab, merci infiniment, bravo pour la présentation. On va donc passer, merci, donc on va passer à la dernière présentation de M. Sabri Jaziri et de Izet Qrouen. Fadel. Sabri, micro. Fadel. عسلامة، اسمي صبري الجزيري، اتديون تلفزيون القروان. نتصور اللي الكل سمعنا بالبوليميك اللي صارت في تونس على البنين المهربة، عجالي من غير هوية وماهيش مطابقة لمعايير السلامة، دون رقابة لا في الصنع ولا في التخزين، ووسائل النقل اللي تستعمل العجالي المهربة باش تترفض في شهادة الفحص الفني نظرا لخطورتها. ومن هنا جاتني ليدي دي بروجي نتاعي اللي تتمثل في unité de réchapage des pneus. C'est-à-dire remplacer la bande de roulement d'un pneumatique usé lorsque la précédente a atteint sa limite d'usure. يعني ناخذ البني نحيلو البون دي رولمون يزي الفوقاني ونبدلها بواحدة أخرى جديدة، وكاك نعطيو للبني اون دوزيام ديريت في. من الأول باش نركز على المارشي نتاع البوالور، خاطر لي بني بوالور سا كوت بلو شير معناتها، وبحكم اللي البني ريشابي يتكلف أقل برشا من البني الجديد، ويخضعوا لي ميم تيست دي بيرفورمانس كي سوا شارج ولا فيتاس. لي ريشاباج باش يصير على عدة مراحل. لا بريمير ايتاب اللي هي الانسبكسيون انيسيال، يلزم نثبت في الكاركاس دي بنو، يلزم تكون اون بون ايتاب بور اتر ريشابي، ويلزم البور نتاعها يكون سوليد. لا دوزيام ايتاب اللي هي البونساج او الكادراج، اون فا رابي لا بون دي رولمون ايزاجي. لا تروازيام ايتاب
اللي هي لا ريباراسيون. يعني نعديو البنو على السيروغرافي اللي باش يديتكتي تو لي ديفو، معناتها كان فما ترو ولا حكايه نصفاها بوي اون فا ريباري افيك لي غو. لا كاتريام ايتاب اللي هي لابياج او لابليكاسيون دي لا سيمير، هي اسم على مسمى، سي لابليكاسيون دي لا نوفيل سيمير. دون لا سانكيام ايتاب اللي هي لا فولكانيزاسيون او بريباراسيون، يعني نحطوا البني في autoclave vapeur à 115 degrés pendant 10 heures. Et finalement, l'inspection finale. On va vérifier la situation finale des pneus. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sabri Jaziri. Donc, on va passer aux questions. Fadlo. Fadl Sitalel. Sabri, يعطيك الصحة. l'idée elle est originale, ثم innovation في الفكرة. sauf que تعرف اللي les pneus معناتها c'est un article très sensible خاطر مربوط بحياة الناس. Est-ce que ثماش des certifications nécessaires باش تغارانتي لا كاليتي نتاع لي بنو اللي مش تعملها؟ هذه السؤال الأول. والسؤال الثاني comment tu vas faire في الكوليكت نتاع لي بنو؟ Est-ce que أنا en tant que particulier نجيب لك لي بنو نتاعي باش أنت تعملهم ريشاباج، والا انت tu vas faire une collecte des pneus ولا هنا تحكينا على استراتيجيه دو كوليكت وبعد باش تبيع سو لو مارشي لوكال؟ من احنا معناتها كما نقولوا في اليونيتي هذه باش نخدم حسب كراسه الشروط، فهمني؟ يعني باش ناخذ لي بني نحي لهم البون ديرولمون الفوقاني ونبدلها بواحده اخرى حسب كراسه الشروط. ديجا معناتها في البلدان الاخرين يخدموا هكاكا معناتها، ولا حتى يريشابيو في البني دافيون معناتها. بالنسبه للكوليكت معناتها من الاول كيما نقولوا باش ناخذ بته نتاع بنيات، ناخذ معناتها ان غروند كونتيتي نتاع بنيات يوزاجي، هذوك ما نخدم لهم الريشاباج، ومن بعد تالي معناتها الكليون اللي باش يجي يخلي البني نتاعو القديم وياخذ جديد حسب كراس الشروط. هذاك سي نورمال. اما اسكو ثم دي سيرتيفيكاسيون نيسيسير باش الكليون فينال يكون مرتاح؟ انا باش نجي نشري من عندك ان بنو ريشابي، دونك يلزمني ثم دي نورم ولا دي سيرتيفيكات يتعطاو على اساس انك انت tu respectes le cahier de charge, والا le pneu il est dans les normes. Sinon, ça va être difficile de convaincre le client final pour acheter les pneus réchappés. Surtout أن مربوطة بالحياة. هي مسي معناتها فما سوسيتي في غرون بالي معناتها ديجا تخدم نفس نخدمها فهمني. ومعناتها كيما قلت لك هو ديجا البني باش يخضع لي ميم تيست دي بيرفورمانس، معناتها كي سوا شارج ولا فيتاس، معناتها نفس التست دي بيرفورمانس معناتها بالنسبه للجديد ولا بالنسبه للريشابي كيف كيف. اوكي. Très bien. Une autre question. تفضل سي وليد. الميكرو سي وليد. Merci Sabri pour la présentation. Sabri, آخر حاجة قلت ما راهو معناها une entreprise qui fait la même chose à Grand-Belly. Donc comment tu vas être compétitif donc côté prix, côté هما يخدموا معناتها بديزيكيبمون معناتها قدم شويه فهمني، معناتها بريسك توتالمون مانيال، معناتها ماهمش لا سيمي اوتوماتيك لا هم اوتوماتيك فهمني. وباش نركز معناتها في الخدمه نتاعي معناتها على البنيات المعروفه كيما ميشلان، معناتها باش نعمل ريشاباج على الميشلان، على البيريلي، على الكونتيننتال، على الماركات المعروفه فهمني، خاطر هذوك مسوق اكثر ويشدوا اكثر معناتها حتى في الواحد. D'accord, merci. Très bien. Une autre question. Tfadal, Madame Mariam. Juste feedback par rapport au BMC, source de revenus, vous n'avez pas mentionné comment vous allez générer de revenus. Vous avez expliqué le nombre de pneus, autofinancement, je pense, mais juste il faut mettre comment vous allez générer de l'argent, genre la vente des pneus rechappés ou autres. سامحني بالله عاود لي كاستيون. C'est pas une question, c'est un feedback par rapport à source de revenus. Il faut juste mentionner comment vous allez générer de l'argent. Mais les sources de revenus. Non, c'est pas une question. Juste
pour vous, pour votre BMC, pour la prochaine fois, vous devez juste mentionner source de revenus, pas CA global ou capacité journalière. Excellent. Une autre question? Si Sabri. Non. Juste de petites questions concernant les normes de sécurité. عندك les normes de sécurité نتاع ce produit خاطر c'est pas évident تخدم في domaine معناها très تاع sécurité routière. Donc est-ce que tu as contacté des services techniques dans le domaine de transport, dans le domaine de par exemple نتاع شرطة المرور etc. Est-ce que vous avez des normes de sécurité et l'efficacité ainsi que par exemple la durée de vie de produit? مسيو هي معناتها ديجا معناتها فما سوسيتي قايمه الذات معناتها ديجا تخدم في الخدمه دي معناتها مبدئيا معناتها الامور تولي هكاك مسهله معناتها ديجا هي البنيات هذوما قاعدين يتباعوا في تونس. واضح. Une autre question? Une dernière question s'il vous plaît peut-être ou remarque. تفضل madame Belkadi. Oui, si ça voulait donc juste une question. Est-ce que vous avez fait une étude de marché, voilà, de prospection sur cette idée de rechappage de pneus? Quelle est la réaction du consommateur et de l'utilisateur par rapport à ce type de procédé? بالنسبه لليتود دي مارشي معناتها قلت لك راني باش نركز على البني بوالور خاطر ماناش نحكيو على كاميون ولا زوز نحكيو على اسطول من الكوام فهمني ومعناتها ونعرفوا معناتها البني نتاع نعرفوا البوالور راهو يكونسومي 6 بني بارون. واضح. Alors merci infiniment. Il nous reste une minute en mode live. Nous allons pouvoir donc délibérer à partir de 12h30. Je tiens à remercier infiniment les 5 participants et participantes pour ces présentations, pour l'effort qui a été déployé. Je remercie également les membres du jury. J'invite gentiment donc tous les participants et les participantes donc à se déconnecter. Le jury va disposer d'une trentaine de minutes donc pour la délibération et vous annoncer, on va reprendre à 13h le live là, pour annoncer les résultats qui vont être annoncés par moi-même, mais suite à l'évaluation que le jury va faire durant les 30 minutes entre 12h30 et 13h. Rebonjour tout le monde. Le jury du Business Challenge 2021 du projet Mashroui de l'ONUDI, composé de Madame Moulka Belkadi, Madame Mariam Ben Malem, Monsieur Abdelkader Alimi, Monsieur Walid Barhoumi et Monsieur Talel Sehim. Après délibération, il a accordé donc la 3e place ex aequo, Sabri Jaziri Kerwen et Rihab Chabi Jandouba, et la première place a été donc accordée à mademoiselle Ahlem Ma'talla de Lisette Célienne. Voilà, félicitations aux 3, sachant qu'on considère que les 5 qui ont participé aujourd'hui sont déjà des gagnants. Merci infiniment à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Donc, la parole à Ahlem Ma'talla donc, pour dire un petit mot suite à ce résultat. Merci infiniment, monsieur. Merci les membres du jury. ما تصوروش قداش فرحانة، ما أحلاها اكسبيريونس عديت معاكم. هذه حلم كبيرة بدات معايا وإن شاء الله تكمل، إن شاء الله نوصل نحققها كيف ما نحب وخير ما نحب إن شاء الله. Merci infiniment. Merci infiniment, merci. Sianis Hamrouni. Merci Ahlem, félicitations à votre enseignant également. L'enseignant
Monsieur Anis Ben Haled, كنت نشوف فيه, bravo, c'est Anis. Oui. Voilà. Marhaba, c'est Anis, bravo pour l'effort qui a été déployé. Encore une fois, félicitations. Donc, Yaïchek, pour le partenariat avec IZ Seliana, c'est avec toutes les IZ et les universités. Je vais maintenant, donc on va passer à la clôture de cet événement. Donc, je vais céder la parole à Monsieur Riyad Cheib, qui est notre partenaire principal, HP Tunisie. Je remercie bien évidemment l'ensemble des membres du jury, tous les partenaires, tous les collègues, l'équipe de communication, l'équipe d'organisation pour cette belle réalisation. Et on se donne peut-être rendez-vous l'année prochaine, 2022. Merci. Avec la vidéo, s'il vous plaît, le témoignage. Alors, désolé, j'ai des problèmes avec la vidéo, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Par contre, bon, je vais me permettre de remercier Célia pour cette opportunité. Et tout d'abord, je voudrais féliciter non seulement Ahlem et Sianis, mais l'ensemble des participants pour leur idée aussi diverses que créatives. Félicitations aussi à l'équipe Mashrouaï pour l'ensemble du travail fait. Il ne faut pas oublier que la session d'aujourd'hui n'est qu'à la conclusion d'un lent processus de formation, d'accompagnement et de sélection. En tant que Tunisien et en tant que représentant de HP, je ne peux qu'être fier de voir des jeunes qui font des efforts, essaient d'être créatifs et développer l'esprit d'entrepreneuriat. Je suis aussi très content d'être témoin de son changement de mentalité. Quand je vois des jeunes étudiants ou fraîchement diplômés prendre des initiatives et des risques et chercher des solutions au lieu de, comme beaucoup de leurs aînés, malheureusement, désespérément attendre un éventuel concours étatique en espérant d'être embauché, je ne peux être qu'être satisfait et dire qu'on est en train de réussir notre pari. Merci donc encore une fois à l'équipe Mashrouaï d'accompagner ces jeunes et de leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. Et j'espère vraiment pouvoir un jour voir un des participants à la tête d'un grand holding. Pourquoi pas? Encore une fois, bravo et merci. Merci infiniment, Monsieur Riyad Cheib. Il nous reste une minute. Donc, s'il y a quelqu'un parmi les étudiants qui ont gagné, qui souhaite dire un petit mot comme ça en clôture, donc avec nos chers étudiants. وي نحب نشكركم برشا على الشانس هذه اللي عطيتوها لي. ميرسي بوكو بوغ ليكيب مشروعي الكل والناس اللي حاضرين معنا وزاد البارتيسيبون اللي معنا الكل. فيليسيتاسيون احلامي مسيو جزيري. ميرسي. Très bien, excellent. Sabri également, merci infiniment pour ta réussite. Donc voilà, on va donc se quitter en espérant se revoir dans une autre expérience. Et voilà, donc le Business Challenge 2021 de Mashrouaï Onudi est clôturé. Donc merci infiniment tout le monde.